Nice pass to number 12. Last 40 seconds. 40 seconds, pinasan, lakas. Last 30 seconds, running time tayo, running time. Number 13, sumalaksak, wala. Number 7, foul. Sino pong foul? Number 9. Mataas siya eh, nasa cylinder ka niya. Hindi, nasa cylinder. Sige lang. 09, sorry, 09. Nice, lakay! Unang tira, pasok. Oh, labas ang isa. Last row. Masipin na labas ko pa. Unang tira, pasok. Last 20 seconds. 15 seconds. Number 13, 2 points. Number 9. Buti pumasok mo na. Yun. End of the first quarter. Score natin, 21-12. Mark Lukap, RK, kaya niyo yan. Panalo ng laban. Nakita niyo yung agaw ko sa mga basa. Yun! Gina. Laki yung bawin natin mamaya ka rin kumain. Back to the game ball. Yan. Tulong ka sa lalim na. Slow break ko lang. Ating basa. Blue ball daw, blue ball. Blue ball daw. Sorry. Blue ball. Sorry tayo. Ano ka naman? Natitest. Bola pa. Mayabang rep eh. Ikot. Dito na, bil. Zero 9. Binababa ang bola. 09. Oh. Pinasa kay number 18. Number 18. Wow. Good. 2 points. Number 18. Number 27. Pasok. Number 9. Number 9. Defensive foul ang tawag. Sorry, number 5. Sorry. Defensive foul. Sorry. Sorry po. Galit. 3 points. Number 27. Number 9, pinasa kay 09. 09, nagmamadali. Wow, basic. 2 points. 09, 2 points. Number 2. And to shoot. Number 5. Arriba yung ball. Number 18, step back out. For 3 points. Number 18. Score natin, 28-17. Pinadi. Wala. Number 91, foul. Sino pong foul? Number 5. Second personal foul. Passball. Pinasa. Second team foul. Lalim tayo. Yan ako.
Mga patas lang tayo. Charot, number 28. Wala. Nasa kanya ulit. Number 2. Wala. Number 9. Foul. Number 91. Rodman. Number 7, pinasa kay number 18 na nagbabaga ang kamay. Number 7, foul. Number 27. Second team foul. Para sa Dayton. Line ball. Number 91, oh. Pinasa kay number 28. Number 27. Rodman, wala. Number 5, Maribal. Number 7, pinasa kay number 9. Pinasa kay Tentok, oh. Number 18, oh. Sabi naman kayo na. Sorry po. Nakasigaw na lang yung referee. Hindi nakapito. Foul yun. Foul. Sorry po. Nakakamali lang. 91. Second personal foul. Tao lang po. Nagkakamali lang. Yung tigo ko hindi nagreklamo pagkatapos yung topic ticket. Number 2. Number 2, pinasa. Number 27. Bola. Barista bola. Ang buko lang makita. Number 9. Pinasa. Number 18. Grabe naman yun. Parang nagdudo ulit. Number 23. Iwan yung bola. Pinasa. Number 2. Maagaw. Number 27. 2 points. Grabe ka naman! 29-19. Score natin. Number 9. Uy! Grabe! Good. Pasok! Mandatory! Oh, yung 15 kanina, 10 na lang ha. Sige, ba? Yun na po. Number 12. Number 12. Pinasa kay number 7. Ganda ng pasok. Wala. Number 20 ball. Line ball. 10 ball down. Tumama muna sa topic mo. Sige nyo. Barista ball. Inbound violation tayo. Bumalaw. Traveling ang tawag. Isa sa gitna! Ang bilis ng pangyayari. Ilang. Wala. Number 26 wala. Number 9. Number 12. Running for penalty. Anagis. Number 18. Puso. Grabe. Number 18.
Number 13, nice pass. Number 7. Number 5, 2 points. Number 18. Stepping on the line. Number 26. Oy! Buta ka! Grabe naman yun. 19 seconds shot clock. Number 9. Number 9. Sablay. Number 24. Pinasa kay number 12. Number 12. Fernandez. 33-23. Naman po ang barista baller. Number 5. Sablay. Nasa ulit. Number 24. Number 12. Foul sa number 24. Penalty. Number 12, unang tira. Ay, ang buta din.